अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरत आल इमरान, कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 3, आयत नंबर 37 मुकम्मल 37 वर्ड बाय वर्ड लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فتقبلها فتقبلها ربها ربها فتقبلها ربها بقبول بقبول حسن حسن بقبول حسن وأنبتها وأنبتها نباتا نباتا حسنا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب। अब पूरे सबक को नाम पढ़ते हैं। فتقبلها
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب। आज का सबक इतना ही था। नए सबक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।